ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ସକାଳୁ ବସିଥିଲି ଏଇ ଖୁଣି ମନ କଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବିର ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବୁଝିଲ କି ଯଦି ମନ କରିଛି ଖାଇବିନି କେମିତି ଏଇ ବିକଳିଆ ମନ ନହେଲେ ବୁଝିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିଲି ତାକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କରିକିନି ଚୁନି ଚୁନି କରିକିନି ଚୁନେଇ ଦେଲି ତାପରେ ଗାଜର ଚମଡ଼ାଟାକୁ କରିକିନି ଛଡେଇ ଦେଲି ପୁଣି ମାଡି ବସିକିନି ତାକୁ କାଟିଦେଲି ତ ଦେଲି ମାଡି ବସିକିନି ଚୁନେଇ ବି ଦେଲି ବୁଝିଲ କି ତାପରେ ଦେଖ କୋବିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିନି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଲି ମହାପାତ୍ର ନୁହେଁ ପାତ୍ର ତାପରେ ଚୁନା ଚୁନା କରାହେଇଥିବା ଗାଜରକୁ ପକେଇଦେଲି କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି କିଛି ଗୋଲିମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲି ହଁ ତାପରେ ଡାର୍କ ସୋୟା ସକ୍ସ ତାପରେ ଲୁଣ ତାପରେ 2 ଚାମଚ कॉर्नफ्लावर तापर 2 चामच मैदा पुणी तो कचर 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 कर गुड़े देली टिके टिके ना पानी छिटा पकई देकिन गोटे भल भाव गुड़े रेडी करदेली बुझल कि रे पो आसिला कड़े पड़ा तेल गरम है तेल एबे गोल गोल करिगिनी ता भीतर को पेल हाँ हाँ पेल गोल गोल करिगिनी पेल हाँ हाँ पेल हाँ पेली देल तापर कटर कटर टिके चलै दियो सब जेतबेले नाली नाली हेई जिवो तापर कौन करिवो किरे छाणी दबो एरा भी कहबी कि मु जीते माने किछि जानी नाती सबू जानी जीती देखिबा लोक सबू जानी जीती खाली मुई बावळे होउची ना रे पो एगेन पड़ा तेल ता भीतर को कंचा लंका पेल रसुण पेल अदा पेल कटर कटर कर गेल बुझल कि नहीं तापर टिके भेसुंगा पत्र पकाओ पुणी कटर कटर चलाओ जेतबेले टिके सेंसेंडा हेई जिवो वर्तमान सब मंचुरियन को पकई दियो कटर 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 टिके चलै दियो हाँ आउ टिके पानी मारी दियो वर्तमान टिके टमाटो सॉस किछि चिली सॉस आउ सोया सॉस कोन पकेबी मते भल लागेनी तमरो जदी इच्छा अछि पकेगिनी खाओ कालिया कालिया मते टिके नालिया नालिया हेले भल लागे हाँ एइचरे पोस्ट आइली मार कि 2टा भेसुंगा पत्र आसिला आपनकर कोबी मंचुरियन आहा टिके टेस्ट करके देखिबा किमिति हेइची आसरे ये मां बढ़िया आउटे आउटे ये मां पूरा सेंसेंडा।